हॅलो एवरीवन, कशी आसा तुमी सगळी? आय होप तुमी सगळी बरी आसतली आणि माझ्या व्हिडिओसांक तुम्ही जे लाईक करता थँक्यू व्हेरी मच आणि सबस्क्राईब करीत रावा प्लीज. अँड आयज न्हू अशें कितें प्लॅन ना, आतां सद्या न्हालें हांव म्हणून तिकली बीन लावंक ना, बट तिकली कित्याक लावंक ना तें हांव तुमकां सांगता. आतां जाल्ली आसा रातची 8 आनी घरान कोण ना, हांव एकटेंच आसा. चेडो म्हाजो आनी घोव मॅच पळोवपाक गेले. कसली मॅच कितें म्हाका खबर ना आनी आय एम नॉट इंट्रस्टेड इन मॅच एंड ऑल. सगळें म्हाका तितली अशी नॉलेजूय ना, इन्फॉर्मेशनूय ना, कांय ना, म्हणजे इंट्रस्टूच ना. सो एक्चुली न्हू मॅची वयल्यान उगडास येयले. म्हाजो घोव म्हाका म्हणटा जेन्ना बीन इंडिया पाकिस्तानाची मॅच चालू आसता न्हू तेन्ना तूं फुड्यान येवं नाका म्हणटा, बिकॉज आवट जाता खंय इंडियन क्रिकेटर. डॅट मिन्स आय एम पनवती पनवती हें ओके. अशें हजबंड वायफा भितर मातशें अशें बारीक बारीक कितें अशें फकाणां चालूच आसता जेन्ना इंडिया पाकिस्तानाची मॅच आसता ती. सो आयज हांव कितें करता, आतां कोण ना घरान म्हणटकूच कितें तरी करूंक जाय न्हू, म्हटल्यार बेश्टें बसोंकूय शकना. एक्चुली प्रोग्राम पळयतालें हांव, बट न्हू म्हाका अशें दिसता की खूब दीस जाले हांवें स्कीन केअर करूंक ना. ताका लागून आतां बरे भशेन न्हावन बीन घेतलें, ऑयलींग केली, बरी चंपींग केली, चंपी खूब ऑयल घातलें, खूब म्हटल्यार खूब. ह्या दिसांनी रातची बरे भशेन झेम जायना. एक फावटी अशी तिनांक बीन जातकूच न्हू मागीर झेमूच पडना. सो आतां एकटें आसा म्हणटकूच कितें तरी करूंक जाय. आनी थंबलायना वयल्यान कळ्ळेंच आसतलें म्हाका कितें सांगपाचें आसा तें. सो ताजीच हांवें न्हू फूल तयारी करून दवरलेली आसा. सो हांगा हो जो सेट आसा पळय तो सारको पार्लरा भाशेनूच केल्लो आसा. एक्चुली म्हाका जाल्यार अशें दिसता आतां कोणी ब्युटिशियन कोर्स बीन तसलें कांयच करूंक जायना, बिकॉज सॉरी हां, म्हाका म्हणल्यार म्हाका कोणाक कितें हर्ट करपाचें ना, बट येस प्रोफेशनली इट इज व्हेरी गूड. बट आतां न्हू लोक स्वताकूच अशें कितें कितें करीत रावता, बिकॉज रिजनेबल रेटीन सगळें जायतें सगळें कितें मेळटा. आनी युट्यूबार जे आमी विडियोज पळोवन जितली आमी हुशार जाल्ली आसा न्हू तितलें लायक कोणाचें ऑपरेशन देखून कोणाक कापूंकूय शकता आनी परतून शिवोंकूय शकता. हें आमी करूंक शकना हां, जे कोण क्रिमिनल मायंडेड आसता न्हू ते करतले. बट आसूं, डॅट आर द अदर थिंग्स. आतां हांव तुमकां दाखयता. हो हांवें स्टिमर हांगा लायिल्लो आसा. सो पयलीं हांव स्टीम घेतलें एंड देन मिरर आसा हांगा. मिररार पळोवन म्हाका सगळें स्क्रबिंग एंड ऑल करूंक जाय. देन हो म्हाजो जो बँड आसा तोय रेडी आसा तोंडाक म्हणल्यार केंसाक बांदपाक हेड. हेका मातशें हांव सायडीन दवरता एंड हे रेडी करून दवरले सो डॅट आय कॅन वॉश माय फेस एंड वेन एवर म्हाका उदक जाय तेन्ना हांव यूज करूंक शकता. हें न्हू म्हाजें एक्चुली म्हटल्यार हांव जें यूज करता न्हू एक्चुली ऑरेंजचें आसा हें आसा विटामीन सी. ओके. देन विटामीन सीचे हे आसा कितें फेस एंड बॉडी पॅक खंय. ओके, हे लास्टाक यूज करता, पॅक तो लास्टाक. ओके. देन हे आसा क्रीम, मसाज क्रीम. सो ही कशा भशेन हांव यूज करतलें तें बीन दाखयतलें हांव तुमकां. एंड दीस इज अ स्क्रबर जेणे आमची फूल फेस सारकी क्लीन जाता. आनी हे एक जॅल आसा. सो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट एक्चुली कितें यूज करता, पयलीं स्टीम घेता. आयकाय ना, पयलीं न्हू स्टीम घेता सगळीं जाणां. सो पयलीं हांव स्टीम घेतलें. देन म्हाजे जे ब्लॅक हेड्स बीन काडपाक न्हू हें आसा, आय हॅव एवरीथींग. देन हें एक बांदूंक जाय, खबर ना लायक दिंडीची फील येतली की बिकॉज दिंडीक आमी हे भशेनूच बांदता न्हू अशें करून. ओके, हें बांदलां हांवें. एक्चुली इयरिंग्स काडूंक जाय आसली बट आसूं आतां. एंड लायट लाव हांव, दोळे सारके काळे काळे दिसता. इट्स ओके. स्टीम घेवन जातकूच जें कितें आसा पळय तें हे भशेन अशें अशें काडूंक जाय. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें बायलांक आमकां. देन कितें यूज करूंक जाय, जॅल ऑर स्क्रबर खबर ना म्हाका, बट आय वील फर्स्ट यूज स्क्रबर. मागीर हांव क्रीम यूज करता, मागीर जॅल आनी मागीर पॅक लायता. ओके, अशें. सॉरी हांवें रॉंग दवरलें सगळें. फेसींग टुवर्ड्स यॉर. सारकें दिसचें ना, खबर आहा म्हाका, फ्रंट कॅमेरा आसा. दीस आर द स्टेप. आनी कापूस दवरलो म्हटल्यार कितें ब्लॅकेट्स बीन काडटले न्हू, सो हेका पुसपाक. सो हो म्हाजो पार्लराचो सेट
रेडी आसा आनी हांव एकटें आसल्या कारणान आतां हांव कितें करतलें हें बीन सगळें म्हाजें जें कितें आसा न्हू म्हाका क्लीन करूंक जाय. खूब पिंपल्स येयला आनी म्हाज्या बऱ्यो टिचर्स आसता न्हू ती बीन म्हाका म्हणटा की वयता येता आसतना तोंडाक मातशें भान म्हणून, बिकॉज पिगमेंटेशन म्हाका स्टार्ट जालें पळय. स्लोली स्लोली पिगमेंटेशन स्टार्ट जायत आसा आनी तें वतान खंय वाडटा. सो आतां न्हू एक वाटेन ही पळय वाफ येता. सो हांव वाफ घेता, स्टीम घेता एंड मागीर हें सगळें काडटा आसतना मेळटा तुमकां. ओके, विटो नाकात, बेजारूं नाकात, इतलें म्हाजें तोंड कितें पिंपल्सान आनी ब्लॅक हेड्सान भरलेलें ना. ओके टायप आसा. ओके, मेळटा तुमकां. चलो. सो हो तुवालो ग्रे इज माय फेवरेट कलर म्हणून चड करून ग्रे नाल्यार ब्रावन बीन असलें कितें घेता. सो प्रोग्राम्स मागीर पळयता. फस्ट स्टीम घेता. म्हाका एक सॉंग याद येयलें सॉरी, तें कितें आमीर खान आनी हय आसा दिसता, कोण आसा अशें कितें, अशें एक सॉंग आसा. खंयचें सॉंग तें म्हाका यादूच येयना. ह्या दिसांनी न्हू शॉर्ट टर्म मेमरी जायत आसा म्हाजी. आसूं, वाफ घेता. सॉन्ग उगडास येयलें तें घूंघट की आड़ से दिलबर का श्रृंगार अधूरा रहता है जब तक ना पड़े आशिक की नजर. श्रृंगार मागीर करूया. श्रृंगार अधूरा रहता है. वाफ जाली. वाफ सायडीन जायना. सो यू ऑल कॅन जस्ट सी कितलो घाम येयल्लो आसा म्हाका. पळय इतलो आतां घाम येयल्लो आसा आनी पळय पिंपल्स आनी दीस इज पिगमेंटेशन. हें पळय हांव पिगमेंटेशन म्हणटा न्हू तें हें पिगमेंटेशन वतान सारकें आतां स्टार्ट जातलें. आनी वन्स वी क्रॉस 30 न्हू हें सगळें जायत आसता. स्कीन देंवता, बॉडी देंवता, आंग देंवता, एक वेगळोच शेप आमकां बायलांक येता. बट हें सगळ्यांका मेनटेन करपाचें काम आमचेर आसता आनी टायम तर काडूंकूच जावो. सो आयज म्हाका दिसता 1.5 मंथा मागीर केन्ना तरी एक ब्लॉग पयलींचो आसतलो जो तुमच्या बरोबर शेअर केल्लो हांवें. हेच सगळे प्रोडक्ट्स दाखयल्ले आनी ताज्या वयर आतां करता हांव. सो फॅन लावंक ना, एसी बेडरुमान आसा, बट आसो. नाव आय वील जस्ट, चड काय ना म्हाका. ओ माय गॉड, तांबडेच जावपाक. देवा, जाता तितलें न्हू. नाव ॲक्च्युली दीस इज द मेन पार्ट. हे आतां पेन जाता, पेन खूब जाता आनी आमी जेन्ना स्वताचें करता न्हू तेन्ना जाता तितलें कमीच प्रेशर घालून सगळे ते ब्लॅक हेड्स, वायट हेड्स बीन काडटा. बट पार्लरान ते लोक ज्या भशेन धांवून काडटा न्हू, वीच इज व्हेरी नायस. कित्याक आमी इतले पयशे दिता म्हणटकूच तांच्यांनी क्लीन करूंकूच जाय न्हू. सो 1 बाय 1 सगळें स्लोली स्लोली कांय जायना. हांवें ब्लॅक हेड्स, म्हाका चड ब्लॅक हेड्स ना, बारीक डॉट कशें आसता, बट वायट हेड्स जाता म्हाका. सो स्लोली स्लोली काडून घेतले आनी थोडेशे खंय खंय चुकोन पिंपल्स आसले. बट थोडे अशे पिंपल्स आसले जे फोडूंक शकना. एक म्हटल्यार वेगळ्या भाशेचे येता न्हू स्किनी भितर, त्या भशेन आसले. आनी 1-2 आसले ते लायक अशे दिसताले डेट इट कॅन बी लायक बस्ट आवट म्हणून. सो ते फोडून काडले आनी फूल स्कीन न्हू हे भशेन हांवें क्लीन करून घेतली. बिकॉज जेन्ना आमी हे भशेन न्हू फूल वयले सगळे म्हटल्यार हें करता, काडटा न्हू, लायक पील करता फूल, मागीर ताज्या वयर जेन्ना आमी स्क्रबर यूज करता न्हू, सो तेन्ना कशें जाता फूल क्लीन जावन येता स्कीन. आनी वन्स स्क्रबरानूच न्हू फूल अख्खें अशें तोंड मातशें बरें फ्रेश कशें दिसता. बट दीस इज द मेन पॉयंट. हांव आतां एक गालाचेर म्हाका पिंपल्स आसलो तो फोडलो, बट दुसऱ्या गालाचेर हांव तुमकां फुडें दाखयतलें. तो न्हू एक्चुली म्हाजो तीळ म्हणटा न्हू त्या भशेनूच आसलो. बट म्हाका तो इतलो दिसून येवंक ना आनी हांव ताका प्रेशर घालून घालून फोडटालें. बट मागीर म्हाकाच कळोन येयलें, म्हाकाच कळोन येयलें की पिंपल न्हू तो तीळ म्हणून तो. आनी इतले पेन जाताले काय सिरियसली म्हाज्या दोळ्यान सारकी अक्षरशा दुख्खात येयल्ली.
बट हांगा तरी मातशें हांवें रावन सगळें म्हाजें काम केलें. एक्चुअली म्हाका उगडास येयल्लें म्हटल्यार हालींच हांवें भयणीच्या लग्ना टायमार जेन्ना पार्लरान वयतकूच तें केल्लें न्हू आनी आमची आई गेल्या त्या वाटेन पार्लरान गेल्लें हांव. ती हेंच्या भशेन तोंड क्लीन करून दाबून सगळे हे काडटाले ब्लॅक हेड्स एंड व्हायट हेड्स काडटाले न्हू. ओ माय गॉड फूल तांबडेंच जाल्लें हांव आनी म्हाका अशें दिसतालें की नाका जस्ट स्टॉप हियर म्हणून. सॉरी दुखलें मम्मी. ओके आतां न्हू हो स्क्रबर आसा. ओके हो स्क्रबर घेता आनी फेसीक बरो स्क्रब करता. सो आतां न्हू हो स्क्रबर फूल आख्खो लावन घेता. क्वॉन्टिटी मातशी चडूच घेवंक जाय आनी मागीर सपोज जाय जाल्यार आमी इल्लें घेवन हँड डीप करून मागीर स्क्रब करपाचें. स्टेप्स आर व्हेरी इजी बट ताका एक दुसरो मनीस जाय सपोज तशाच भशेन आमकां स्टेप फॉलो करूंक जाय जाल्यार आपलें अशें जायना. सो हांवें हो पॅक न्हू जाता तितलो लावन घेतलो आनी स्लोली हे भशेन हांव हँड उदकान डीप करून हे भशेन मसाज करता. बट एक्चुअली दीस आर नॉट दी स्टेप आय नो बट आपलें जायना म्हणून कशें जातालें न्हू त्या भशेन करतालें. आनी दुसरो प्रॉब्लम आसलो की दुसऱ्या हातीन म्हाजी नेल्स वाडलेली आसली सो आय कॅनॉट एप्लाय प्रेशर. सपोज बाय चान्स हँड स्लीप बीन जालो जाल्यार दोळ्यान बीन वचपाचें नाजाल्यार लाकूड नेल्स लागपाचे चान्सीस आसले. सो ताका लागून जाता तितलें सुशेगाद सगळें करतालें हांव. आतां बावल तर लागीं हाडूनूच दवरलेलो आनी तातूंत हो जो बरो हँकचीफ आसलो. एक्चुअली म्हाका स्पॉन्ज घेवंक जावो पळोवया केन्ना कितें घेवपाक जाता तें म्हाका. एक्चुअली मंथली रेगुलरली आय विजीट म्हटल्यार राशन हाडपाक हांव विजीट करता आनी थंय स्पॉन्जीस आसता. बट न्हू म्हाका तेन्ना उगडास येयना आनी कित्याक हें हांव सदांच कांय करिना. स्टार्टींग न्हू पयलीं जेन्ना हांव कॉलेजीन नॉट कॉलेज बट आफ्टर कॉलेज जेन्ना हांव कामाक वयतालें स्टार्टींग न्हू तेन्ना हांव न्हू 15 दिसांनी नाजाल्यार म्हयन्यान एक फावटी बीन अशें करतालें बिकॉज तेन्ना एक यंग एज आसली न्हू. आतां खंय कितें कामाच्या व्यापान न्हू हें सगळें करपाक उगडास तर येता बट टायम नासता आनी जितलो टायम मेळटा न्हू तेन्ना आमकां अशें दिसता की मातशें आतां रिलॅक्स करया. येस स्क्रबर जातकूच तें वॉश बीन केलें आनी सेकंड घेतली ती मसाज क्रिमाचें मातसो चड प्रेशरूच लावन आमी न्हू बरे भशेन मसाज करपाक जाय सो डॅट आमच्या भितन स्किनी भितन जें कितें आमचें ब्लड आसता न्हू तें बरे भशेन सर्कुलेशन जावंक जाय तेजें. सो दे आर व्हेरी डिफरंट कायंड ऑफ स्टेप पूण म्हाका खबर ना बट हांवें जाता तितलें प्रेशर लावन हे भशेन हांवें मसाज केलें आनी मागीर हें बीन वॉश करून घेतलें. कोणूच ना घरान शिवाजी आसा. सो हांगा म्हाजे 2 स्टेप कंप्लीट जाले. वन इज ऑफ स्क्रबर आनी दुसरी फेस क्रीम जाल्ली आनी आय वील गो नाव फॉर द थर्ड स्टेप. हेजो न्हू फूल सारकें ऑरेंज खाल्लेल्या भशेन वास येता स्मेल येता सॉरी नॉट वास. ब्युटिफूल. हा विटामीन सी न्हू हय विटामीन सी. खंयच्या एखाद्रे भुरग्याक बीन मेळ्ळें न्हू जाल्यार तांकां दिसतलें की ऑरेंजूच आसा म्हणून. हो जो ऑरेंज जॅल आसा न्हू इतलो लायक फ्रेग्रन्स दिता एज इफ न्हू कोण तरी सायडीन ऑरेंज पील करतकूच आमकां कळोन येता न्हू कोण तरी ऑरेंज पील करता ऑरेंज खाता सेम त्या भशेन. इतली फ्रेग्रन्स हेजी इतली बरी आसा एंड आय लायक दीस. सो मसाज करून जितलें दाट हांवें जॅल लायलें न्हू तें बऱ्यापैकी आतां गायब जाल्लें आसा फक्त एक शायन दिसता. ओके नाव लास्ट स्टेप इज पॅक लायता आतां. ओके देन फॅन लायतलें प्रोग्राम पळयतलें आनी मागीर सोंपतकूच टॅप करून पुसोन काडटलें. तो सगळो आतां प्रोसेस दाखयना बिकॉज हात दुखलो पळय कट्ट जाता. ओके सो पॅक लायता. सो नाव हियर आय कम विथ द लास्ट स्टेप जो हेज्या न्हू पॅकूय येता 4 प्रोडक्ट आसा. वन इज स्क्रबर वन इज फेस क्रीम सेकंड इज जॅल नॉट सेकंड बट थर्ड इज जॅल अँड फोर्थ वन इज दी पॅक लायक आमी मुलतानी मिट्टी बीन ज्या भशेन रोज वॉटर घालून बीन लायता न्हू त्या भशेन हे पॅक आसा. ऑलरेडी ते न्हू ताका उदक बीन घालपाची गरज ना तितली थिकनस आसा. हांव नकळो इतले 9 मंथ्स जावन न्हू आजुनी कांयच सुकोंक ना जाल्यार पाड जावंक ना कांयच ना. सो मे बी हेतून रोज वॉटर आसतलें ताका लागून आजुनी फ्रेश आसा. म्हाका हांसोंक कित्याक येता सपोज हें तोंड घेवन हांव न्हू दार ओपन करून बिल्डिंगेन भोंवलें जाल्यार कंपावंडाचेर ऑरेंज टॅरेसाचेर आसा कोणाचो तरी आवाजूय येता भाईसा. ओके असो आतां कितें करता बंद करता सगळें हें आनी प्रोग्राम पळयता. ओके मागीर एकदां सोंपतकूच वॉश करता. मागीर आयज न्हू फाल्यां मागीर दाखयता स्किनीचो रिजल्ट. रोकडो दिसना 2 दीस लागता तो ग्लो येवपाक म्हणटात फेशियल ग्लो न्हू 2 दिसां मागीर येता.
म्हणून होकले बी नासता न्हू. सपोज आयज तेंचें लग्न आसा जाल्यार फेशियल 4 दीस किंवा 3 दीस पयलीं करता. इतली तर नॉलेज मेरे को है. चलो फॅन लगाएंगे एंड टी व्ही देखेंगे. परतून मेळटलें हांव रावा मातशी. ते बघवत नाही ना या बाईला. केलंय तरी हे सगळं. ऐश्वर्याने हां सगळें क्लीन बीन जालें. तोंड मातशें आतां सुजलेल्या भशेन दिसता बिकॉज जितले बीन पिंपल्स फोडला न्हू हांवें ते सगळे मातशे सेट जावपाक मातसो आतां टायम लागतलो. हांगा बीन पळय पॅक आसा. सो जाली म्हजी दिंडी खेळून म्हटल्यार हे बँडेज काडटा हांव. आनी सो असो आसलो म्हाजो आयचो दीस एकट्याचो. सो फाल्यां परतून मेळया एका न्यू ब्लॉगान. टील देन आजुनूय कोणी सबस्क्रायब करूंक ना जाल्यार प्लीज सबस्क्रायब करा. सो बाय, सी यू ऑल, टेक केअर अँड थँक्स फॉर वॉचिंग.